Welcome back to Ingwa News. Kurtalim MLA Anton Vaz criticized Monday's protest near the railway track in Velsau, calling it a float parade. Social worker Roxana D'Souza has demanded an open debate questioning how the railway's name was entered in land records and why the concerned landowners allegedly raised no objection earlier. आता रेल्वे तुका कंडिशन घाता हिंगसोन हिंगा कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना आमकां आनी 5 मीटर सोड आनी कन्स्ट्रक्शन कर अरे दोडे फोडले तुमचे बाबा हे एमएलए नेश केले तेश केले अरे तुमगे पार्टी प्रमोट कोराय रे कोण अडायता पीपल ऑफ वेलसांव हेजिटेशन कोत्ताय जाल्यार लोक असो जालो वेलसांवचो सगळो लोक भायलो हाडलो तो घेवन आमी बोयले आनी जेन्ना हांवूय फायट करपाक लागलो जेन्ना लिगल प्रोसिजराचेर हांव गेलो मुगेले हायकोर्ट एडवोकेटांकडे आनी दुसरे सर्वे डिपार्टमेंटाकडे हांव भोंवतकच म्हाका कळोन येयलें की आतां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदना आतां तुमी म्हणटाय देर इज नो टायटल रेल्वे को टायटल ना रेल्वे को कांय ना बट रेल्वे इन पोजिशन दीस वो ट्रॅक आहा तो 50-60 years इट इज रेल्वे पोजिशन रेल्वे मिन्स गव्हर्मेंट पोजिशन जालें जाल्यार आज हे अन्नाड्यांक हिंग येताय तांकां हांव सांगूंक सोदितां आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हे रिकॉर्ड दाखोवपाक सोदतां तांचोय न्यू तालुका मुर्मुगांव विलेज पाली सर्वे 114/1 सब डिविजन 1 नेम ऑफ द ऑक्युपंट साउथ वेस्टर्न रेल्वे म्युटेशन नंबर 22262 हे म्युटेशन कितकोन जाली आनी हे साउथ वेस्टर्न रेल्वे नांव कितकोन येयलें हेचोय 14 सब डिविजन 1 14 सब डिविजन 2 14 सब डिविजन 3 14 सब डिविजन 4 ही पाली विलेज आतां मोडे हे गोंयच्या वेलसांवच्या राखोंडार ही ते लोकांक मोड्यांक त्रासांक आयले त्यांचे थिंगा वचोन तांकां लोकांक केसीस जाले हे जालां आतां मोड्यांत हावस बिलोंग्स टू हेंचो हार्ट आनी सगळ्यांची नांव आहाय आतां तेंचेय नांवां 18/1 मोडो विलेज तेंचे 22259 म्युटेशन नंबर हे आतां इन्क्लूड जाले हेचो मोड्यां जाले 182 183 पाली 162 वेलसांव 3/0 इसोरशी 8/1 इसोरशी हेचो हे म्युटेशन नंबर हांव आतां हे कोडे विचारूंक सोदता ह्या अन्नाड्यां कोडे तुमी सांगताय त्या कोडे डॉक्युमेंट नासतना 114चे नांव इन्क्लूड जावपाक जाता आनी नांव इन्क्लूड कितकोन जाली देर आर ऑक्युपंट कॉलमाचेर दुसऱ्यांची नांव आहाय ओनरांची तांकां नोटीस वचपाक जाय तांकां नोटीस वयता तेंचे सही घेता आनी हेचो ऑक्युपंट कॉलमांत हिंचो लोकां नांव आसताय आनी आतां तितूय एड जाले साउथ वेस्टर्न रेल्वे हे साउथ वेस्टर्न रेल्वे कितकोन जाले अरे तुमी अन्नाडी मरे तुमी अन्नाड्यान तुमकां हांव विचारतां तुमी केन्ना थिंगा तेचेर एप्लिकेशन केलां सेयींग दर ऑब्जेक्शन हाडलां ओनरांनी ऑब्जेक्शन हाडलां कित्याक दे नोज दॅट देर लँड बिलोंग्स टू रेल्वे तेणी ऑब्जेक्शन हाडलां आतां जे ओनरांक इतले त्रास जाले की तेंचे नांव येयले साउथ वेस्टर्न रेल्वेचेर हाल ते कितेंय कोताय जाल्यार तांकां तेंची एनओसी जाय बसलो कडेन तेंचे नांव येयली आनी आनीकूय आतां दुसरे कडेन नांव घालपाक तेणी स्टार्ट केलां ओके दुसरें हांव सांगूंक सोदतां की आतां आमच्या पंचायतांत जे कितें कन्स्ट्रक्शन येता आतां हे सायडी येता आनी हे सायडी येता तेंची फायल हुबली कित्याक धाडटाय की टू टेक द एनओसी फ्रॉम द रेल्वे इफ द रेल्वे पोजेशन इज नॉट विथ देम so why the panchayat is sending the file get a clearance from the railway हेचो म्हाका डॉक्युमेंट्स आहाय आनी रेल्वे एनओसी दितोगोच तुगेली फायल पास जाता आनी रेल्वे तुका कंडिशन घाता हेचोय एनओसी फॉर प्रपोजल रिपेर कन्स्ट्रक्शन हेचो हुबली साउथ वेस्टर्न रेल्वे 2014 एकल्याक हेचो दिलो हा आनी तुमकां ते कंडिशन घालून तुमकां धाडटाय कितें म्हूण कंडिशन Please find enclosed here with a copy of the relevant documents for the repair, construction, existing house act, Velsaung, NOC for railway, to repair, construction, existing house in survey number so and so, permission repair existing bearing somewhere to leave setback 5 meters.
आतां रेल्वे तुका कंडिशन घाता हिंगसोन हिंगा कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना आमकां आनी 5 मीटर सोड आनी कन्स्ट्रक्शन कर अरे दोडे फोडले तुमचे कित्याक बेलसांव सांबाळटाय तुमकां पयलीं तुमी सांबाळाय आनी तुमकोडे तरी जाता म्हाका हेजेर डिबेट घेयाय. हो इश्यू आयचो कालचो न्हू हो कितलेच वर्सांचो हो डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू कितले वर्सांचो कितले MLA मिनिस्टर जावन गेले ह्या इश्यूआचेर पूण आयज पासून हो सॉल्व जावंक ना आनी एक कारण म्हटल्यार लोकांक जाय हांवें केन्ना म्हणोंक ना बाबा म्हाका डबल ट्रॅकिंग जाय वो कोल जाय केन्ना म्हणोंक ना हो इश्यू हांवें कितलेय फावटी आमच्या गांवच्या लोकांक सांगले आनी रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगला ते प्रमाणे जे इफेक्टेड पिपलांक देखून हांवें म्हज्या ऑफिसान आपयले आनी तेन्ना आमची एक मिटींग जाली डिस्कशन जालें जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना बाबा ते इफेक्टेड पिपल तुमकां कितें प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय कशें करपा जाय ते हांवें विचारलें तेन्ना ते एकूच म्हणपाक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंगूय नाका अरे डबल ट्रॅकिंग सोल्युशन तर कितें काडपाक जाय न्हू तुमी सोल्युशनूय काडपाक सोदना डबल ट्रॅकिंग नाका डबल ट्रॅकिंग ऑलरेडी आतां डबल ट्रॅकिंग आतां आमच्या गोंयांत कितले किलोमिटर आहा 75 किलोमिटर्स वर आमचे कॉले टू वास्को 75 किलोमिटर आहा आनी हे 75 किलोमिटर आमचो कोर्ताली कांसावली टू वेलसांव फकत 5 किलोमिटर आसा 5 किलोमिटराचेर हें काम आमचें हांगासर चालू आसा आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 किलोमिटर देखून हें काम कंप्लीट जावपाचें उरोंक ना बाकीचे 4 किलोमिटर ऑलरेडी जालें आनी 75 किलोमिटर म्हणटा ते कॉले टू वास्को म्हणटा ते ऑलरेडी जाल्लें आसा इल्लेशें आमचो इल्लोसो उरलो आहा आनी हे प्रॉब्लम आमच्या लोकांक हांव जाणा आतां आमच्या वाहन सांगला ते भाशेन थोडोसो आमच्या लोकांक 4 ते 5 घरांक आमकां प्रॉब्लम आसा रोडाक ते देखून आमी प्रॉब्लम सॉल्व करप पळय हांगा पळय मरे हांगा पळय 2-3 घर आसले ताका चॅकट टायल्स घालून पळय लोकांक वचपाक दिले वे दिली सेम पळय ऑपोजीट म्हाका दिसता एक 300-400 मिटर्स वर म्हाका दिसता तांकां वे जाय ती बरे भाशेन करून दिवपाक येता न्हू इतले व्हडले हेजिटेशन करपाक गरज आसना बाबा आतां प्रॉब्लम कितें तुमकां डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लम वो रोडाचे रायट ऑफ वे प्रॉब्लम हो सांगाय न्हू सगळो मिक्स अप करूं नाका दोनूय सायडी मिक्स अप करूं नाका मिक्स अप करून जर केलें जाल्यार मागीर सगळी प्रॉब्लमूच जातली आनी लोकांक मिसगायड करूं नाका लोकांक जावो वे जाय पाथवे जाय पाथवे हे आमकां रेल्वे कडेन आरबीआयना कडेन उलोवन आमचें सॉल्व करपाक जाता न्हू आतां ऑलरेडी आमी सांगून ताका ऑलरेडी पाथवे स्टार्ट केली हे एजिटेशन केलेले वेलसांवच लोकांक आउट ऑफ 100% नॉट इवन 3% लोक वेलसांवच ना सो पीपल ऑफ वेलसांव एजिटेशन कोत्ताय जाल्यार लोक असो जालो वेलसांवचो हो सगळो लोक भायलो हाडलो तो आनी इट इज ऑल कनेक्टेड विथ द पॉलिटिकल पार्टीज एक साधारण मनीस आहाय ती 4-5 घरां आहाय ती हालोली कित्याक तेंकाय बडे दिसले आसतले बाबा हे आमकां वाटे लागून एजिटेशन कोत्ताय हे वाटे लागून एजिटेशन न्हू हे आपणाक गेले पॉलिटिकल कॅरियर मुखार व्हरपा लागून ही पार्टी ही आतां म्हणजे ते गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा तेजे मेंबर आहलो हिंगा आनी काँग्रेसाचे मेंबर आहलो हिंगा सो इट इज ऑल एडवर्टिजमेंट बट तुम कोरा एडवर्टिजमेंट तुमको जाता तुम डबल ट्रॅकिंग हाडाय आमी तुमचे सांगता आहाय बट लोकांक मिसगायड कोन्न नाकाय तुमगेले येयलोले दिसा एलिगेशन MLAचे तुमगे एलिगेशन आनी कितें तुमी लोकांक काम कोण दिया आतां तुमी इतू वर्सां हे वेलसांवचे गांव झगडताय डबल ट्रॅकिंग आतां हुंयसो न्हू म्हाका दिसता कितू किलोमिटरसून डबल ट्रॅकिंग जायत येयलो आहा ओके आनी वी आर ऑल एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग आतां तुका हांव सांगूं सोदता आमचो एक स्वताचे खबर हांव बाब विजय सारदेसाय सांगू तेजे वयल्यान कांय उलोवपाक शकना हांव ताका सांगूं सोदता तेणें एक जनता दरबार आपयलें हूंय हिंगा आमचे वास्को आनी ते दिसून म्हाकाय बरें दिसतालें कित्याक हो प्रश्न आमगेलो असेंब्ली घेता आनी तो प्रश्न मुखार व्हरता म्हाकाय बरें दिसतालें कित्याक तो लोकां पासून झगडता बट तो जयेश म्हणटा आसलो आमचो हिंगाचो वास्कोचो लास्ट TMC बसलो तो तेणें एक क्वेश्चन विचारलें ते कडेन बाबा सर हे आमी आतां कोल आहा तो मुर्मुगांव आहा तो कितको आमी बंद करूं शकताय हांव नोको ते रिकॉर्ड जालो ऑफ द कॅमेरा म्हाका खबर ना ते दीस म्हाका तेगेले सारकें कळ्ळें बाबा मनीस कितें तो आनी तेगे जबाब जाल कितें हो कोल आमी बंद करूं शकनाय कित्याक दीस इज द आमचे गोंयचे हे आमचे इनकम तो आमी फकत पोल्युशन कंट्रोल करूं शकताय सो हांव ते उतराचे ओके अंडरस्टँड जालो दीस इज इनकम ऑफ गोवा बट हांव कितें म्हणूंक सोदता जरी तर इनकम तर तुमगेलो हे तुमी म्हणजे बंद करूं सोदनाय हिंगेन तुमी बोवाड कितेंच म्हूण मारताय फॉरवर्ड तुम डबल ट्रॅकिंग बंद कराय म्हणटा येस डबल ट्रॅकिंग बंद करूंकूच जाय आमी हाय तुमचे बराबर बट येयलोल्या दिसाकू बाबा हे MLA नेश केले तेश केले
अरे तुमगे पार्टी प्रमोट कोराय रे कोण अडायता